बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि एक शहर में एक काफिर रहता था जो अपनी जहानत के सबब लोगों में बेहद मकबूल था। उस काफिर की खसूसियत ये थी कि वह मुसलमानों और इस्लाम के सख्त खिलाफ था और अक्सर व बेशतर वो बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दें। इस तरह वो अपनी गलीज सोच से उन सबको नीचा दिखाता और यूं उसको अपनी जहानत पे बेजा गरूर था। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी ना था और इस तरह उसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर पकड़ गया। वो सवालात कुछ यूं थे। उसका पहला सवाल ये था कि जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं तो तुम अपने कलमे में अपने अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर किसी भी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाता है। उसका तीसरा सवाल ये था कि जब शैतान आग से ही बना है और फिर अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में लाया जाएगा तो उससे उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। यूं उसने अपने सवालात पेश किए लेकिन कोई भी उसके सवालात का जवाब ना दे सका। यूं ही कुछ दिन गुजरे तो एक दिन वो काफिर घर से बाहर किसी काम से निकला। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठे मिट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा उन्होंने उसे आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो साधु दरवेश के पास चला गया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। जरा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद मेरे पास उनका कोई जवाब हो। ये सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बर से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जनाब मेरे सवालों का तो जवाब बड़े बड़े उलमा न दे सके तो आप एक दरवेश के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके जब उसने अपने सवालात दोहराए तो वो कहने लगा कि मेरा पहला सवाल ये है कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम अपने कलमे में अपने अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, फिर किसी भी बुरी बात के लिए इंसान को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है, अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा तो उससे उसका भला क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। वो दरवेश उसके सवाल सुनकर कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर कुछ सोचने लगे। वो साधु दिल ही दिल में खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से हो रहा था। वो इसलिए खुश हो रहा था कि इनके पास भी मेरा जवाब नहीं। एकदम दरवेश ने अपने हाथ पे मौजूद मिट्टी का गोला उस काफिर के सर पर दे मारा। उस काफिर के सर से खून बहने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या जुल्म किया तूने, मुझे तूने क्यों मारा। मैं इसकी शिकायत काजी से करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो काफिर सीधा काजी साहिब के पास जा पहुंचा और अपना मुद्दा बयान किया। उस वक्त उसके सर से खून भी बह रहा था और वो तकलीफ से करहा रहा था। जब दरवेश बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया तो काजी साहब ने पूछा कि हजरत आपने किस बिना पर इस आदमी को मारा है। बुजुर्ग ने कहा, मैंने तो साधु के उन सवालात का जवाब दिया है जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान थे क्योंकि सभी उस काफिर के सवालों से वाकिफ थे। काजी साहिब कहने लगे कि कहाँ है उसके सवालात के जवाबात, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। इस पर वह बुजुर्ग फरमाने लगे कि जनाब उसने पहला सवाल किया कि जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं तो तुम अपने कलमे में अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
تو اس سوال کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ سادھو بولا کہ اس بات کا گواہ کوئی کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ سادھو بولا کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا مگر تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا مگر ہم ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کافی حیران ہو کر کہنے لگا کہ چلو مان لیا۔ اب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پھر کسی بھی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ درویش نے کہا کہ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر وہ سادھو کہنے لگا اچھا مان لیا، مجھے میرے دو سوالوں کے جواب مل گئے، لیکن اب آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ بزرگ بولے تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس کا کیا بگڑے گا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ درویش بولا اس کے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا۔ وہ بزرگ بولے تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جو گولا میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ وہ سادھو بولا وہ بھی مٹی سے بنا تھا۔ وہ درویش بولا بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا تو اس طرح تو تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ سادھو یہ جواب سن کر حیران رہ گیا، حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے درویش نے کافر کو لاجواب کر دیا۔ کافر بولا میں اپنی حماقتوں پر توبہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے ہی کرتا ہے، وہی حکمت والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔